Assalamu alaikum Bamaranati filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka folibagaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'aw ta sigiyɔrɔ la ni wagati in na an b'a jira la k'a fɔ ko bi ye tarata ye juillet kalo tile 5 san 2022 aw denkɛ n'a balimakɛ dɔ n'o ye Kojo Tumani ye ka bɔ Bamaranati bɔlɔlɔw sanfɛla la an ka émission min an b'a fɔ an danbe kɛnɛ nin an sigilen a kura kan kɛnɛ kan kura ye tuguni émission in bi babu la an bɛna kuma min kan o bɛ ta mara la ni ye nanzarakan na an bɛɛ ko a ma ko éducation donc mara yɛrɛ ye fɛn min ye an bɛna an da don o la ka walawalali caman k'o la donc o hukumu kɔnɔna na an wulila ka se enseignant ŋana dɔ ma ale yɛrɛ ye professeur ye walima enseignant de don en anglais donc ale bɛna a da don kalan kunkanko la ka walawalali caman kɛ an n'an filɛbagaw a bɛ se ka tata sɔrɔ a la cogo min na yanni an ka don an ka babu kɔnɔna na an bɛ kumakan d'a ma a ka se ka folikan kɛrɛnkɛrɛn bila an filɛbagaw ye salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi Kojo kɔnɛ i bɛ folikan jumɛn b'i bolo nin wagati in na k'a bila an filɛbagaw ye ok n bɛ foli lase an lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma mun bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli lase Bamada Boy-Net baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma directeur na technicien na journaliste bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na donc o bɔlen kɔ a la Sibiri an y'i wele ka na an ka plateau in sanfɛ yalasa an ka se ka masala min bɛ tali kɛ babu la éducation kunkanko la bibi na an ye k'a fɔ éducation ko gɛlɛyara kosɛbɛ a kuma cayara e yɛrɛ ka faamu na mara ye jumɛn ye bamanankan na ni tubabukan na an b'a fɔ a ma ko éducation yɛrɛ ye fɛn jumɛn ok n'i ye ɲininka o la Kojo yanni n ka don o jaabi la n bɛ bonyamasegin kɛ ani foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ école karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kɛrɛnkɛrɛn la an ka Mali école karamɔgɔw n'an ye olu fo an bɛ tila k'an ka autorités fo minnu b'an kunna k'a daminɛ ministre la a n'a ka cabinet ani DAE ni DCAP ninnu bɛɛ lajɛlen ani fɛn o fɛn ni i bɛ ka baara kɛ nin jamana in kɔnɔ éducation secteur la n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na o hukumu kɔnɔna na n bɛ tasibila kɛ an ka école karamɔgɔ minnu banna ka daminɛ an ka article 39 kɛlɛw waati ka na se rebelles kɛlen ka an ka mɔgɔw ninnu minnu ni bɔnɛ u tɛɲɛw ni na an bɛ tasibila kɛ ala ka badabada da u bɛɛ lajɛlen ye o min segin na tuguni n'i ko éducation je crois que nin y'an ka thème filanan an ka science filanan de ye thème in kɔnɔna na donc o donko an ye caman fɔ mais bi an bɛna détail dɔw di n'i ko éducation n'a bɛ fɔ bamanankan na ko mara kɔrɔ ye mun ye fɔlɔfɔlɔ n'a fɔra ko mara denmisɛnnin b'i wolo n'i wolola i sera degré dɔ la an ka laadala kow tun bɛ yen yanni i ka don adamadenw cɛla i bɛ don mara de kɔnɔ donc ce qu'on appelle l'initiation donc i bɛ initier adamadenya yɛrɛ taabolo la adamadenya bɛ kɛ cogo di i bɔkolo bɛ cogo di olu bɛ ɲɛfɔ ye o kɔnɔna na pour que i ka se ka kɛ jumɛn ye parce que éducation mago bɛ but final de la n'a bɛ fɔ o ma ko laɲini ye mun de ye donc k'i kɛ adamaden ye i bɛ se ka jɔ n'i yɛrɛ ye i bɛ se ka jɔ n'i ka du ye i bɛ se ka jɔ n'i ka kabila ye i bɛ se ka jɔ n'i ka jamana ye i bɛ se ka jɔ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye o de tun ɲinina éducation fɛ o de tun ye éducation but final ye an bɛ éducation min kɔnɔna sisan parce que waati bɛɛ n'a objectif de don anw ka waati kɔnɔna bi éducation bɛ mun de fɔ an ye c'est-à-dire n'i bɛ éducation ye mun de ye fɔlɔ o ye ladamu de ye ka den ladamu a ka kɛ hɛrɛ ye e ma a ka kɛ hɛrɛ ye du ma a ka kɛ hɛrɛ ye jamana ma a ka kɛ hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma Kojo o yɔrɔ na n bɛna f'i ye bɛɛ ko an mago bɛ den ɲuman na den ɲuman bɛ sɔrɔ cogo di maa si ti chef de famille si sɔrɔ bi ni min b'a fɔ k'ale mago bɛ denkolon na alors que den ɲuman o bɛ sɔrɔ du de kɔnɔ yanni a ka bɔ ka taga jama cɛla fɔlɔ den bɛ wolo anw ka éducation a suguya ka ca éducation de la famille ani éducation de l'école ani éducation de la rue n bɛna bamanankan fɔ c'est-à-dire éducation lamɔ so kɔnɔ lamɔ o de ye lamɔ fɔlɔfɔlɔ ye n'i bɔr'o la carré kɔnɔ lamɔ
o bɛ yen a bɛna laban lamɔ min na o de ye kalan ye sari ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔyɔrɔ fin sokɔnɔna lamɔ fa ni ba k'i occupé o la ka den lakana ka ɲɛ ka se si hakɛ dɔ ma yanni a ka don carré kɔnɔ yanni a ka don carré kɔnɔ o y'a sɔrɔ a y'o o base ninnu a y'olu bɛɛ kalan k'a ɲɛdɔn so kɔnɔ a b'a dɔn mɔgɔ min ye mɔgɔkɔrɔba i kan ka mɔgɔkɔrɔba bonya a b'a dɔn sɔgɔma ni wulila i kan ka kɔrɔ bonya i kan ka fa bonya i kan ka foli kɛ i masaw la yanni i ka bɔ kɛnɛma a kan k'a dɔn i kan k'i majigi mɔgɔ min ka kɔrɔ ni ye i kan ka mɔgɔ bonya i tɛ mɔgɔ min dɔn i man kan ka denmisɛn man kan ka nɛni sugu dɔw kɛ o bɛɛ bɛ corriger so kɔnɔ de après maintenant a bɛ sɔrɔ ka bɔ ka don carré kɔnɔ n'a bɔra ka don carré kɔnɔ carré kɔnɔna o b'a sɔrɔ a labɛnnen don ka carré kɔnɔna fɛnw tabiyaw minɛ donc carré kɔnɔ fana labɛnnen don k'a kunbɛn parce que l'éducation était tout le monde tout le secteur bɛɛ lajɛlen de tun bɛ jɛ ka mara kɛ donc den bɔra ni tabiya min ye a y'o kelen sɔrɔ carré kɔnɔ o bɛ kɛ den ɲuman ye a bɛ taa laban ni mun de ye o de ye kalan ye o kalan kɔnɔna na tubabu kalan bɛ yen arabu kalan bɛ yen donc n'i ye den don sisan tubabu kalan na o y'a sɔrɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen kalan ka ban i bɛ taa sɔrɔ i b'a di kalanyɔrɔ min na a b'olu permettre den aw laɲini ye min ye kalanfa laɲini ye min ye ani denfa yɛrɛ laɲini min ye ani denba yɛrɛ laɲini min ye o bɛ sɔrɔ kalan kɔnɔna na après i bɛna ye sisan den bɛ sɔrɔ ka kɛ bɛɛ ta ye parce que o b'a sɔrɔ den ye parcours ninnu bɛɛ kɛ ka ban bɛɛ b'a fɔ n den de don bɛɛ b'a fɔ karima sisan den ka ɲi bɛɛ b'a fɔ n bɛ fɛ ka n denkɛ kɛ ni ɲɔgɔnna ye mais o b'a sɔrɔ ni e m'a tɛmɛ o sira fɛ e m'i ka den bila o sira fɛ ce ne serait pas facile den ka lamɔ sɔrɔ donc o de kama anw ka lamɔ tiɲɛna k'a daminɛ n ye min fɔ bi lamɔ tiɲɛna depuis o waleyaw la parce que sokɔnɔna tɛ jɔ n'a jɔyɔrɔ ye bilen kɛnɛmana kuma tɛ kalanyɔrɔ ma kalanyɔrɔ ta ka dɔgɔ a la parce que kalanyɔrɔ ta ye complément troisième phase de ye den bɛ heure min kɛ fa bolo ani ba bolo a t'o kɛ carré kɔnɔ a t'o kɛ kalanyɔrɔ la a t'o kɛ kalanyɔrɔ la donc maintenant den de kan ka jilaja fa ni ba de kan ka jilaja so kɔnɔ ka den ka éducation assurer yanni a ka bɔ ka na kɛnɛma c'est pour cela aujourd'hui anw ka jamana ɲɛmɔgɔw minnu tɛmɛna san 30 kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ système éducatif a donna a bɛɛ la quoi tiɲɛni donna a bɛɛ la a yɛlɛmana fo ka na se sisan an bɛ yɔrɔ min na bi an yɛrɛ sigila k'a fɔ an t'an hakili la jagabɔ min b'an bolo est-ce que nin ye fɛn ɲɛnama ye parce que fɔlɔ la mɔgɔ tun bɛ kalan kɛ i bɛ dana 3e année ou bien 4e année o de ye Mali marabaaw ye bi olu bɛ français minnu fɔ hali karamɔgɔ dɔw tɛ se k'o fɔ olu ka dɔnniya bi o de bɛ tala ka Mali lajɔ bon n'i y'o ye o kɔrɔ b'a jira faillite sɔrɔla yɔrɔ dɔ la échec sɔrɔla yɔrɔ dɔ la défiance sɔrɔla yɔrɔ dɔ la donc o hukumu kɔnɔna na n bɛna ɲɛsin fɔlɔ n'a ma ɲɛ an y'a dɔn ko kalan ye fɛn mun ye a nafa yɛrɛ ye jumɛn kalan nafa ye jumɛn de ye an mako b'o la k'o dɔn kalan nafa ye min ye puisque n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka kalan fɔ an m'a nafa dɔn an fɛ yan quoi o ka gɛlɛn kosɛbɛ ni fɛn min dun nafa ma dɔn a ka ca Ala fɛ i k'o labaara o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ quels sont les avantages de l'éducation kalan nafa mɔgɔ tɛ kalan kɛ ko pour que i ka kɛ bureau kɔnɔ sigila ye mɔgɔ fo mɔgɔ k'o bɔ u kunkolo la i ko ten oui parce que kalan nafa tɛ dɔrɔn k'i ka t'i sigi bureau la ou bien i ka kɛ président de la République ou bien i ka kɛ ministre ye kalan suguya ka ca o an y'o de fɔ ladamu yɛrɛ bɛ daminɛ initiation de la fɔlɔ an ka laadalakow la o ye kalan dɔ ye o bɛ permettre i ka se k'i ka maaya kɛ i maaɲɔgɔnw cɛla fo ka taa se i ka saya ma hɛrɛ kɔnɔna na maintenant kalan nafa bɛɛ y'a dɔn kalan nafa ye min ye mais an y'o de fɔ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ kɛla min ye olu ka jɔyɔrɔ ma se ka kɛ min ye ka kalan bafouer dɔɔni donc o de nana ni nin ye sinon fa b'a dɔn k'a fɔ n'i y'i den wolo i kan k'a bila sira ɲuman kan o ye sira ɲuman de ye wele ko kalan maintenant e mana sa ka bɔ yen den de bɛna du ta i bɛ den préparer o du ta de kama o ye kalan nafa dɔ ye ni fa ye den ladon ka ɲɛ n'ale wulila ni fa tɛ yen don min jɔn de bɛ na i den de bɛ na a kɛra denmuso fana ye o n'i ye denmuso ladamu ka ɲɛ n'a taara furuso sigi la furu bɛ ɲɛ a bolo a bɛ sigi furu kɔnɔna na
e m'a ye bi kalan nafa dɔnnen don mais anw de tɛ ka kalan baaraw kɛ sinon kalan nafa dɔnnen don a baaraw tɛ ka kɛ mun kama parce que sow tɛ ka jɔ u jɔyɔrɔ État fana jamana ɲɛmɔgɔ fana tɛ ka jɔ u jɔyɔrɔ kalanko la parce que bɛɛ lajɛlen sigila k'a lajɛ ni min ka taa ten alors que a bɛ taa ten o tɛ ko ɲɛnabɔ taa ten tɛ ko ɲɛnabɔ an bɛ problème min na bi Mali kɔnɔ éducation fɛn b'a la a jɔyɔrɔ ba de b'a la défaut ba de b'a la parce que aujourd'hui a yirala k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu ma jamana kalan ta ba la ni o ma ta ba la o bɛ min kɛla ça ne reflète pas la réalité ani min kan ka kɛ Mali kɔnɔ u cɛ ka jan yanni ka taa maliyɛn den kalan fɛn dɔ la min ye faransi système ye i b'a kalan Mali yɛrɛ tabiya la fɔlɔ a ba n'a fa olu ka tabiya ye jumɛn de u bɔra jɔn de la fɔlɔ n'i ye dɔgɔnɔ ye i bɔra jɔn ni jɔn de la n'i ye bɔbɔ ye i bɔra jɔn ni jɔn de la c'est à dire n'i bɔra maraka la n'i bamanan ye tabiya i kan y'i ka tabiya i bɔkolo i k'olu de kalan k'o dɔn fɔlɔ n'o dɔnna jamana ɲɛmɔgɔ b'o instaurer an ka système éducatif kɔnɔna na jamanadenw bɛɛ b'o kalan n'i taara Chine chinois bɛ kalan o ka ladamu na n'i taara Amérique américains bɛ kalan o ka ladamu na n'i taara Faransi la même chose pourquoi an ka ɲɛmɔgɔ tɛ an fana ka danbe n'an ka fɛnw ta k'o don a la kojo nin ye babuba ye dɛ i m'a ye sisan an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye décret dɔ bɔ o don ka mɔgɔw nommer ko kana constitution sigi a constitution sigi membre kɔnɔna na expert dɔw yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na n ye dɔw tɔgɔ ye k'a fɔ vraiment n'anw taara nin sira kan vraiment Mali bɛ kɛ c'est à dire di ye bɛɛ bɛ n'i ta kɔnɔ quoi an ye mɔgɔw sɔrɔ a kɔnɔ bien avant décret ka bɔ bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu don jamana in kɔnɔ fɛn o fɛn tala a kɔnɔ ne ye fɛn fɛn tɔgɔ ye a kɔnɔ min bɛna a baara kɛ a bɛɛ ye mɔgɔ jɔlen ye quoi o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ se ka fɛn d'a ma min bɛ se ka kɛ sini ma Mali kalan bɛ se ka sigi Mali yɛrɛ furusa caman bɛ se ka ban cogo min Mali problème bɛ se ka ban cogo min système éducatif n'a bɛɛ ninnu bɛ se ka ko bila constitution kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ni den ma ladamu ka ɲɛ sira fila kan cɛmannin musomannin o mana furu kɛ o bɛ taga ɲɛ i m'a ye bi furusa cayala furusa cayala kun ye mun ye fɛn fila tala ka di ɲɔgɔn ma o tɛ nafa yɛrɛ dɔn fɛn min o tɛ fɛn min yɛrɛ nafa dɔn o tala k'o bila o kɔnɔna na o bɛ se ka taa ɲɛ cɛ t'a dɔn ko furu yɛrɛ ye min ye muso t'a dɔn furu yɛrɛ ye min ye fila tala ka di ɲɔgɔn ma ten kare kɔnɔ ten o furu fana bɛ sa kare kɔnɔ ten c'est pour cela éducation n y'o de fɔ nafa dɔ la éducation na o de kama nin nana o problème in nana o de kama an fana sigila k'a lajɛ an kan ka fɛn dɔw corriger n'an m'a corriger e bɛ den wolo fu de don masa ka den wolo nafa ye mun ye den ka nafa ɲɛ ye a k'a ɲɛ kɛnɛmamɔgɔ ye a k'a ɲɛ du ye a k'a ɲɛ jamana ye a k'a ɲɛ diɲɛ ye bon n'a fɔra ko e den de bɛ ka diɲɛ yɛrɛ tɔɔrɔ a man di masa si ye bi o de kama an bɛ sigi ka fɔ kɛ an ka se ka non seulement duw ka ɲɛ kare kɔnɔnaw ka ɲɛ fɔlɔ la den tun bɛ lamɔ bɛɛ y'a dɔn den tun bɛ lamɔ cogo min an fa kɔrɔw n'an ba kɔrɔw u b'a histoire fɔ an ye yan denw bɛ lamɔ cogo min u b'a histoire fɔ an ye yan dɔw yɛrɛ ni mɔkɛ dɔw bɛ yen a bɛ san 100 ni kɔ la sisan hali kunun bɔra fɛ yen denw bɛ lamɔ cogo min fɔlɔ a bɛ sigi k'a fɔ an ye ale t'a dɔn an bɛ diɲɛ min kɔnɔ sisan quoi olu ka waati n'an ka waati hali ala ma i ka kɛnɛya sɔrɔ i ka si sɔrɔ a bɛɛ tun bɛ ɲɛfɔ depuis fitinin waati i kan cɛmannin i kan k'i janto fɛn dɔ la musomannin i kan k'i janto fɛn dɔ la ni nin bɛɛ lajɛlen jate minɛ i b'a ye k'a fɔ i bɛ ka maaya i b'a kɛ lafiya kɔnɔna na hali bana kuntan ninnu i bɛ bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na c'est à dire ladamu tun bɛ yen fɔlɔ yɛrɛ i fa b'a f'i ye i ba b'a f'i ye i kɔrɔ b'a f'i ye i dɔgɔ b'a f'i ye kɛnɛmana b'a f'i ye jamana b'a f'i ye ladamu tun bɛ kɛ ten fɔlɔ la est-ce que i y'a faamu i da maga kalan hukumu kɔnɔna na an y'a avantage fɔ ko bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kɔlɔlɔ bɛ ko dɔw kɔnɔna na kɔlɔlɔba de bɛ kalan kɔnɔna na mɔgɔ dɔw y'a jira n na k'a fɔ ko kalan yɛrɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ kɛ bolokɔfɛfɛn de i n'a fɔ u bɛ nanzaraw ka fɛn de ta k'a bila an hakili na ni n'an tabiyaw tɛ taa kalan yɛrɛ kɔlɔlɔ ye jumɛn ye e ka faamu na. bon kalan kɔlɔlɔ ye min ye n ye ne ɲininka o la kojo n ye kalan importance définition fɔ sisan n y'a kɔrɔ fɔ kalan yɛrɛ bɛ taa laban mun de la ɔ ni m'o ɲɛ kɔni o kɔni nafa tɛ kalan na bilen
b'o de kɔnɔna la yan fɔlɔ Mali bɛɛ i tun bɛ doctorat tigi i t'a sɔrɔ Mali kɔnɔ Modibo tile la doctorat tigi tun tɛ yen a tun tɛ yen fɔlɔ la i tun bɛ Mali bɛɛ ta i t'a ye mais u ye Mali minɛ ka ɲɛ u ye dɔnni min sɔrɔ parce que u bɔra so kɔnɔ ni ladamu de ye i bɔra so kɔnɔ ni ladamu min ye donc u ye kalan kɛ u ye jamana lataga ɲɛ Mali kɔnɔ k'a lataga ɲɛ diɲɛ kɔ kan fo ka taa se saya ma est-ce que i y'a faamu donc maintenant kɔlɔlɔ ye min ye n'an ye ma ɲɛ k'an bɛ tubabuw ka système appliquer an ka appliquer ka tɛngu an ka réalités la quoi an ka ɲɛmɔgɔw o de mangela an ka ɲɛmɔgɔw ka fɛngɛ ko la prise de décision ko la parce que u ye système min ta ka na u ye an ka tabiya an ka réalité u y'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ donc ka tubabuw ta instaurer an dun tɛ se ka tubabuw ta dɔn cogo si la an ye farafinw de ye a premièrement ye mun de ye ko école la ko châtiment corporel ko tɛ yen châtiment corporel ko bugɔli ka bɔ école la mɔgɔ tɛ den neni mɔgɔ tɛ kalankɛla neni a tɛ bugɔ a tɛ foyi hali n'i ye kuma dɔ f'a ma i laban kaso la sokɔnɔna fana bɛ ten de bi den ni fa n'i y'a neni ka se dɔ ma ou bien i y'a bugɔ ka se dɔ ma fɔ i bɛ taa polisiso la n'a ye plainte porter i bɛ minɛ i bɛ taa kaso la voilà fa convoqué voilà bɛɛ y'o ye yan donc maintenant o de ye kalan yɛrɛ inconvénient ba ye tubabuw y'i fɛrɛla farafin ma dɛ mais farafin yɛrɛ de y'i yɛrɛ to tubabu bolo les hommes y'a fɔ pour que i ka nation i ka jamana dɔ ci a ma se i ka kɛlɛ kɛ i ka marifa ta ko k'a faga o i b'a ka système éducatif de yɛlɛma a ka kalan taabolo i b'a o de yɛlɛma a bolo pewu n'o yɛlɛmana dɔrɔn o ye jamana cilen ye an t'o kɔnɔ bi wa an b'o kɔnɔ bi an t'o kɔnɔ bi n'i y'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ den dɔ bɛ kariya ka marifa ta jamana kama ka taa yɛrɛ kɛ délinquance financière voilà jamana kɔnɔ i b'i ban baara ma o b'a jira k'a fɔ i ka ladamu kalan min dir'i ma tiɲɛna a ma don i hakili la walima i m'a faamu walima a di cogo la a tigi de m'a di ka ɲɛ fana voilà a dicogo dili tɛ dɛ depuis a bɔra yɔrɔ min na o de bɛ accusé o jamana ɲɛmɔgɔ de ye o système ta ka na instaurer an kun n y'o de fɔ l'autre jour c'est à dire système min bɛ ta ka d'anw ma ko karamɔgɔw ka baara kɛ n'a ye i bɛ taa sɔrɔ o système yɛrɛ a formation ma kɛ e kun ko jɔ i bɛ se ka bila baara min na kɔsɔn i tɛ baara min ɲɛdɔn wa e filɛ nin communication la tu as fait la formation i bɛ journaliste min na i y'i formé de fɔlɔ mɔgɔ tɛ ka na sigi fɛn dɔ kunna i tɛ fɛn min ɲɛdɔn maintenant e nana organe min kunna ɲɛmɔgɔ b'i la directeur b'i la directeur ba b'i la donc olu bɛɛ bɛ ka baara su i bolo n'o tɛ a tɛ ɲɛ o mais n'olu y'u tigɛ bɔ e kɔrɔ e ka baara bɛ se ka ɲɛ i bolo cogo di olu b'a d'e ma ten ko jɔ a kɛ ten olu sen bɔla la n'olu sen bɔla la est ce que a bɛ ɲɛ n'a tiɲɛna dɔn tɔgɔ bɛ fɔ o ɲɛmɔgɔ min bɛ ɲɛfɛ olu tɔgɔ de bɛ fɔ fɔlɔ donc système éducatif taara ka di baarakɛlaw ma ten a y'a kɛ ten sans accompagnement o yɔrɔnin na an b'a f'i ye n ko an ka autorité de tun man ɲi bɛɛ ye dɛfu kɛra cogo min ɲinan an bɛna an da don a la kɔfɛ je sais que an bɛna kuma kan bɛɛ examen taabolo bɛ ka kɛ cogo min ɲinan c'est ce qui veut dire donc c'était une manque de volonté bani kun don an ɲɛ bɛ tiɲɛ de la ɲɛmɔgɔ ɲɛ tun bɛ tiɲɛ de la k'u bannen bɛ a ma sinon mɔgɔ ko tun tɛ bilen o mais ban kun don a kelen-kelen min ye régime kɔrɔ kɛ o kelen-kelen de bɛ ka nin baara kelen kɛ tuguni donc bannen kun don donc n bɛ min f'i ye c'est à dire an k'a dɔn k'a fɔ ladamu a ka ɲi min yɛrɛ ye ladamu tigi ye fɔlɔ a ka ɲi e ma fɔlɔ a y'a ye k'a fɔ an ye ladamu ko bila kɛrɛfɛ a kɔlɔlɔ tɛ nin an bɛɛ kan bi yan qui est épargné personne a kɔlɔlɔ bɛ bɛɛ kan et bɛɛ maintenant bɛɛ b'a fɛ sisan an ka na kɔrɔlen na bɛɛ ko an ka na ni Modibo système ye o de bɛ ka fɔ o Modibo système o na man di dɛ o na man di a na ka di dɛ an bɛna ko dɔw yɛlɛma ni jogo yɛlɛmana fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛma ni kalan yɛlɛmana fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛma ayiwa Sibiri i da dɔn yɛlɛma babu kɔnɔna na le changement enseignement na si on doit changer quelque chose actuellement mun de kan ka changer est-ce que écoledenw effectif comme enseignant y'a demandé u ka bɔ laban na k'a fɔ ko écoledenw effectif min bɛ d'u ma par classe k'o tɛ bɛn enseignant écoledenw effectif de kan ka changer walima enseignant de ka salaire kan ka fara a kan n'i ye ɲininka o yɔrɔ la kojugu système de kan ka yɛlɛma fɔlɔ ɲɛmɔgɔw fɛ
système min na ta ka na jamana kalanko kunna hakɛ système min b'an ka réalité répond n'o tɛ foyi tɛ yen ni tɔ ye fɛn fɛn fɔ o tɔ bɛɛ bɛ na o kɔnɔna na c'est à dire système yɛlɛmana an bɛ se ka kuma écoledenw ka sigili cogo kan classe kɔnɔ classe man kan ka tɛmɛ jumɛn parce que système de b'o bɛɛ déterminer o système mana fɔ sisan règle de bɛ système na o dans une classe an man kan ka tɛmɛ mɔgɔ 25 kan o de bɛ système kɔnɔna na baara bɛ kɛ n'o ye enseignant min kan ka dɔnniya di a kan ka bila condition kɔnɔ o b'o déterminer o kɔnɔna na donc a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ système de la fɔlɔ ni système ɲɛna a tɔ bɛɛ bɛ ɲɛ est ce que i y'a faamu et puis encore n'i y'a ye ko kalan yɛrɛ kalan bɛ basigi kalan bɛ ɲɛ bɛɛ b'a dɔn ɲɛmɔgɔ de ka décision de bɛ respecter fɔlɔ o yɔrɔ na n ye defu ko f'i ye yan enseignant de wulila ko non ko ɲinan defu bɛ ɲɛ wa c'est l'état qui a mis tous les moyens an bɛ ɲɔgɔn dafa de ale y'a ka baara kɛ enseignant y'u ka baara kɛ école y'u ka baara kɛ sécurité y'u ka baara kɛ a ma ɲɛ tiɲɛna bolofa caman kɔni kɛra hali n'o y'a sɔrɔ Mali ko ye ko min ye a bɛɛ tɛ se ka kɛlɛ ka ban siɲɛ kelen mais a bɛ kɛlɛ dɔɔni kojo ne b'a fɔ ko a bɛ se ka fɔ a ɲɛna bɛɛ sinon à plus de 30 ans ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ examen ma deli ka kɛ o et puis fɛn o fɛn ye ne fɛn o fɛn minɛna a ko la a problème bɛɛ donnen don a minnu y'a ɲagami a ma se ka taa baga ɲɔgɔn ma ko ninnu de y'a kɛ ninnu de y'a kɛ o c'est à dire l'état a tous les moyens l'état a tous les moyens k'a ka jamana denw dɛmɛ sira ɲuman kan mais ni jamanadenw tigɛlen i la ka ban c'est comme so kɔnɔna ni denw tigɛla chef de famille la ka ban éducation bɛ ɲɛ du bɛ taa ɲɛ a bɛ daminɛ e de da fɔlɔ e de min ye ɲɛmɔgɔ ye e min ye ɲɛmɔgɔ ye e de kan ka dɔn k'a fɔ ne de kan ka nin premier pierre da fɔlɔ k'a jira mɔgɔ la changement bɛ bɔ ne le yɔrɔ fɔlɔ n'a bɔra ne e y'a jira anw na an tɛ se ka ban tu as tous les moyens pour nous amener aux règles mais est ce que an bɛ se ka ban ko non ko e de y'a fɔ ko non an tɛ sɔn ni min ko k'i tɛ sɔn i t'i bɛ taa yɔrɔ dɔn donc toujours système éducatif de bɛ ɲɛ fɔlɔ ni système éducatif ɲɛna en adaptant sur nos réalités k'a bila an ka tabiyaw kɔnɔna na an bɛ min faamu n bɛ profiter o yɔrɔ na le jeune homme Aziz Traoré min bɛ ka kuma bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ ka mun de fɔ système éducatif bɛ yɛlɛma anw yɛrɛ de la fɔlɔ an b'an ka kan don ba la fɔlɔ et bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ pour que jamana ka taa ɲɛ i yɛrɛ fadugu pour que ka taa ɲɛ i b'i ka kan i b'o de basigi fɔlɔ i ka kan an ye jamana ye min développé don i bɛ taa tubabu fɛ yen français i bɛ taa bamanankan kalan yan an mɔgɔ min taara doctorat ni professorat ɲini ye u jɔn nana ni bamanankan diplôme yan parce que i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ taara doctorat ɲini ka na ani professorat hali a t'a fakan mɛn hali ka na n k'i faga a t'a fakan mɛn vous savez que c'est très dangereux et tout ce que tous les chefs de famille bi Mali kɔnɔ an ta ma tiɲɛ fɔlɔ dɛ mais n'an ko k'an yɛrɛ bɛ an ta tiɲɛ an ta bɛ se ka tiɲɛ chef de famille bɛɛ kan ka mun de kɛ sisan famille kɔnɔna na i ka kan i o kalan ni denw ye i fa kan a n'a ba kan u kalan n'a ye changement bɛ na mɔgɔw ka Azizi y'a fɔ et puis n'i ye jamana diɲɛ yɛrɛ jate minɛ n'i taara chinois fɛ yen ils n'ont pas été puissance ko parce que o bɛ tubabukan kalan na o n'i taara américain fɛ yen olu ma puissance y'a sɔrɔ ko parce que o b'u kan wɛrɛ kalan na o n'i taara français yɛrɛ fɛ yen i tɛ kan wɛrɛ sɔrɔ n'u yɛrɛ ka kan tɛ o c'est à dire anw bɛ min kalan na n'i y'a ɲɛfɔ an ka bamanankan na denmisɛnninw b'a faamu a ne ku a kɛra similama ye o a kɛra matière i k'a ɲɛfɔ bamanankan na dɔrɔn u k'a faamu u y'u ka todunkan na dɔrɔn c'est fini. ko nin kumalatigɛ tɛ mais n'i ye a bɛɛ kɛ bamanankan ye est ce que dɔw mara sigida dɔw fana na Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a ta k'a lajɛ Gawo fanfɛ mɔgɔ ninnu a caman bɛ yen u tɛ bamanankan in mɛn dɛ. oui olu ta bɛna k'a la degun ye. oui o de kama curriculum kun nana waati dɔ la o curriculum kɔrɔ ye mun de ye i fa kan i bɛ yɔrɔ min na a bɛ localité min na o de bɛ kalan n'aw ye depuis à la base mais o ye échec ta o y'a wari minɛ k'a dun. a bɛ yen a tɛ bɔ yen mais a tɛ kɛ a ɲɛma tu vois donc maintenant e ye kɔrɔbɔrɔ ye depuis i bɛ école la kɔrɔbɔrɔkan min ka kalan i fɛ e ye dɔgɔnɔ ye depuis i bɛ école première année la jardin la i fa kan de bɛ ka kalan ni ye
il faut qu'on se faux 6e il faut femme chama soro de comme quand agla il fa kana il kan obedo il tire ni droite ni gauche il kan odon il fa kana yani ka se niveau doma sari système bi an mo bolo mi be se ka on lasse jamana yere tabolo nyuma kan mais de fait que ni nyimo nyama tei ka ta bala aka ken na fa bema o ka gele donc on nana ni problème be donc maintenant système mi be 600 be aye ka fo ame nouvelle loi constitution ko law ama foko jamana nyamo ma foko 600 ko bololo sa fe an nga fakan fo ante o la 600 ama do ka fo mali kono bi quand mi fo atebe kan be ka we bamana kan bamago ay bamago dronte mali yere kono ni ata bamana kan de be fo baby i débrouiller o de la quoi sinon on be min fait ni on c'était bamana on c'était bamana we était bamana ne était bamana mais dia min bugan lame olu de be olu ko be famu chugo mi ama fo o de fait na ya fo ya kana ne tin tata soro la na ya fo ne fana kana e ti tata soro min fana mi gan laje o tu tata soro la donc bébé min me o de bamana kan ne ni e fana ya yere forcer ko de nyini ko don ya et puis be fana nyini na ko de don mali kono ya ami nyon communication ka o de kan ya mais ni tari faso la e bi fakan fo e bi bakan fo yere ka famuna 600 anga système éducatif anga yelma ka ke bamananga changement fana akanga tanga autorité mo ko fait aya ka fo u changement ngondo no be talike examen tawolo la fo yi ku damagala ko la jugumina de fu ko na aya ka fo a cas de fraude nous meke sujet ko me yere ke une semaine avant le prévu même du DEF oui ka sur examen yere ma bulo da ma ka fo clé saba clé nani no wa me sujet complet sur depuis nous bulo les réseaux sociaux sans faire bololo sans faire là aya ka fo ni na ngoni al na be ma se ka freiner à 96 à 99% aya ka fo nga gouvernement mo ko sera ko o confirmer o walien e be mun famu so o la OK ni nyini ngola yani nganda do la ko wala folo ka point de vue do la me fuli la se anga école karambo ma date fuli mina halbi e prévu biga damne kapuni bete damne na kunu wala o baro biga ke halbi de foot temelen ko fe parce que maître ni ku bu fo itsigu fo quoi don mimi doni ke mo kun ni ku bi dodama ibi dore dama comme a tobe chukumi so le tise ka sara woronna ame don dilaw bela dele fo akara tobu doni o akara farafin doni o akara arabu doni o tante fulimina parce que dia yɛrɛ sigilen bɛ dɔni de kan adamadenya yɛrɛ sigilen bɛ dɔni de kan bon mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ bila dɔni di place la ala de bɛ sara dɔn mɔgɔ tɛ se k'i sara ni ɲininka o yɔrɔ na examen mun kɛla tan an y'a ye a daminɛna DEF la mankan ma kɛ problème bɔra yɔrɔ o yɔrɔ autorité y'u jɔyɔrɔ fin écolidenw y'u jɔyɔrɔ fin maître y'u jɔyɔrɔ fin an b'a fɔ an kun ɲɛ bɛ min na Mali kura min na an ka autorité fɛ an y'o sira de daminɛ parce que a fɔra jamana ka taaɲɛ u y'a ka éducation ye a ka jamana kalan o de n'o taara ɲɛma jamana fɛn tɔ bɛɛ bɛ taa ɲɛma n'o ma taa ɲɛma a tɔ bɛɛ bɛ bafouiller donc an bɛ se k'a fɔ fɛn o fɛn mana nin examen ninnu décrocher ka papier sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ u y'a sɔrɔ u wɔsi ji de la parce que analyse y'a jira kɛcogo y'a jira an na k'a fɔ ɲinan ta in ani san 30 ni kɔ ta in a tɛ kelen ye ɲinan ta de bɛ wele ko examen an bɛ se k'a fɔ nin de ye examen yɛrɛ ye hali n'a sɔrɔ ko hali tubabuw fɛ fiti bɛ yen hali américains fɛ fiti bɛ yen anw bɛ contexte min kɔnɔna na ɲinan k'a fɔ ko examen kɛra ko a fiti dana nin ma o kɔni ça ce n'est rien an bɛ se k'a fɔ o tɛ foyi yɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ nin ye 100% yɛrɛ de examen kɛra à 100% sans problème parce que ni problème ti problème yɛrɛ o et problème donna dɔrɔn solution sɔrɔla la ani san tɔw la i yɛrɛ y'a fɔ en une semaine studio bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ depuis épreuve a bɛ bɔ nin na dɔrɔn yanni a ka don dɔwɛrɛ la o y'a sɔrɔ dɔ bɛɛ a kan ka don hali sinikɛnɛ ta o y'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ mɔgɔw bolo. Ne yɛrɛ dabali ban puisque hali ni mɔgɔ kun ye n voisin lorsque j'étudiais hali ni voisin kun ye a ka brouillon passé ma walima k'a fɔ ne ka brouillon passé ma ne kun ka jugu kosɛbɛ mɔgɔw kun b'a da ne na ko l'élève méchant ne kun tɛ sɔn ka brouillon di mɔgɔ ma ka sira tɛ mɔgɔ fana voilà parce que
i ladamuna n'o de ye o de kan ka ladamu ni denmisɛnninw ye et puis denmisɛnninw olu bɛ jumɛn de faamu denmisɛnnin ne tɛ jigin denmisɛnninw na parce que o bɔra ni min ye so o bɛ baara kɛ n'o de ye parce que parents dɔw tun bɛ denmisɛnnin dɔw la olu bɛ pɛrɛn ka siɲɛ ɲini ka na d'u denw ma so yen e mana denw ladamu n'o ye o bɛ se ka concentrer cogo di école la yen parce que a bɛɛ b'a bolo a kan ka fɛn o fɛn kɛ a kan ka leçon ta min na a bɛɛ b'a bolo il va s'attendre maintenant au facile a bɛ kalan kɛ ten ka diplôme sɔrɔ de ka na sigi Mali kɔnɔ ko ne den ye kalan kɛ France a ye diplôme sɔrɔ a ye bac sɔrɔ a taara Tunisie a taara Maroc a taara Canada tout a sigilen filɛ nin baara taabolo a bɛ se ka baara sɔrɔ cogo di a tɛ se ka baara sɔrɔ ten o an ka système éducatif t'an ka réalité de refléter gouvernement tun tɛ jɔ jɔyɔrɔ min fana ye parents olu fana tun tɛ jɔ jɔyɔrɔ mais u tun bɛ fɛ ka kalan yɛrɛ nafa sɔrɔ ten o tɛ se ka kɛ ten o e bɛ tila kalan na n'a fɔra k'i ka demande kɛ demande d'emploi c'est un problème kalankɛla yɛrɛ tɛ se ka demande rédiger a yɛrɛ ye ko diplôme b'a bolo ko jumɛn de b'i bolo ko doctorat ko jumɛn de b'i bolo ko master ko jumɛn de b'i bolo ko maîtrise ko jumɛn de b'i bolo ko BTD e tilalen kalan na e yɛrɛ tɛ se k'i ka somɔgɔw bɔ kalan yɛrɛ bolo kan so kɔnɔ yen kalan in nafa kɛla mun ye kalanden ka kalan diya k'a dɔn ko nin ka kalan nafa bɛ a kan depuis bi fondamental la fɔlɔ ni den kun sera 6e année na a bɛ lettre yala ka se 6e année na a bɛ lettre sɛbɛn moi depuis en 5e année je pouvais écrire une lettre depuis en 5e année je pouvais écrire une lettre i fa tɛ se ka taa ka kuma gundo kuma fɔ a ka voisin ye bilen parce que a den kalannen ka tɛmɛ a den kan mais bi na lettre sɛbɛn ma bɔ wa lettre sɛbɛn tɛ yen bilen o den ka kalan nafa tun bɛ dɔw de senfɛ den min bolo a bɛ kalan na a ka nafa fɔlɔ ye jumɛn ye lorsque a fa mago bɛ lettre la k'a ci a parent dɔ ma Côte d'Ivoire a b'a dɔn k'a fɔ Kalifa filɛ nin ye a bɛ école la a b'a dɔn k'a fɔ Kalifa bɛ niveau min na a kan ka se ka lettre sɛbɛn Kalifa y'a yira a fa la n fana bɛ se ka lettre sɛbɛn a y'a fɔ cogo min a y'a sɛbɛn ten a cila ten a taara kalan ten mais a cila min ma o y'a faamu ten o y'a jaabi ten kalan nafa kun filɛ nin ye depuis o yɔrɔ la o yɔrɔ a bɛ bɔ o la dɔrɔn entourage bɛɛ b'a wele écoleden kelen k'i to fondamental la i tun bɛ aw ka kabila nouvelle bɛɛ dɔn samiya don ta filɛ nin ye ɲɔ tɛ yen ɲɔ bɔnna kanuma sina muso problème bɛ yen i tun b'a bɛɛ dɔn k'a sɔrɔ i ma bouger yɛrɛ mais a bɛ i ye denmisɛn ye mais i t'a fɔ mɔgɔ si ye ne kalan nafa ye o tu as rendu l'utilité de ta communauté d'abord i ye baara k'i ka communauté ye fɔlɔ yani jamana k'i ta baara la fɔlɔ o secret b'e bolo e mana bila jamana baara la est-ce que e t'o jamana secret e t'o dogo wa i b'o bloquer o e t'o fɔ o k'a kɛ waati na a kɛɲɛ kuma ye an ye k'a fɔ enseignant chercheur signataire du 15 octobre 2015 ou bien 16 octobre non c'est 15 octobre 2015 olu y'a jira na k'a fɔ k'u tun ye u ka grève kɔni sɔsɔ k'a kɛ embargo sababu ye nin wagati in na embargo kɔni o wulila ka bɔ Mali kan donc école wuli nataw la e bɛ welewelekan jumɛn de an ka da an ka gouvernement ɲɛmɔgɔw ye walasa u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ année scolaire 2022-2023 a ka se ka passer basigi kɔnɔna na ka sɔrɔ grève ma y'a la puisque embargo kɔni wulila donc on va s'attendre que n'u ka situation ma se ka résolue ni année scolaire kɔni daminɛna octobre kɔnɔna na a bɛna commencer ni grève de effectivement non o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n'an kun bɔra ka sɔrɔ an da ma mɔgɔ la kɔrɔ b'a jira c'est à dire débat man ɲɛ donc n'i ye ɲininka o yɔrɔ la Kojo je dirais an bɛ segin an ka école karamɔgɔw fo tuguni u ka patriotisme o ye min kɛ sanction CEDEAO fɛngɛ waati sanction waati k'a fɔ ko grève levelen don synergie fɛ olu ye fɔlɔ kɛra syndicat fɔlɔ ye min y'u ka revendication ɲɔngiri o y'a sɔrɔ sɛbɛnni nata o tun bɛ taa grève la o tun ye grève illimité yɛrɛ ye kun ye mais embargo nalen an ka mɔgɔw sina ka déclaration bɔ k'a jira gouvernement na mɔgɔ si ka pression tɛ mɔgɔ si ka fɛngɛ tɛ anw yɛrɛ de avec le sens élevé du patriotisme parce que anw de ye an de b'o inculquer denmisɛnninw kun ni jamana bɛ degun na jamana den bɛɛ k'i yɛrɛ sacrifier président t'o kalan denmisɛnninw kun dɛ président de la République k'o kalan denmisɛnninw kun dɛ an de b'o kalan denmisɛnninw kun o valeur an de b'o inculquer denmisɛnninw kun an de fana y'a jira ko an tɛ laɲini kɛ gɛlɛya kɔnɔ
mais mi gouvernement accusé yɔrɔ min na i b'a kalama depuis a embargo daminɛna ka na se yɔrɔ min na gouvernement mi anw ka mɔgɔw wele anw bi yɔrɔ min na an ka ko jati minɛ yen an ka pourparlers daminɛ f'an bɛ yɔrɔ min na examen tɛ nin ye vacances ma sɔrɔ mais an kɔni bɛɛ kɔni b'a dɔn bi école karamɔgɔw n'a fɔra ko patriotisme olu de fɔlɔ kɛla mɔgɔ minnu ye minnu y'u ka kɛlɛ ɲɔngiri et tɔw b'u y'u ka kɛlɛ ɲɔngiri o kɔfɛ gouvernement bɛ interpeller yɔrɔ nin na n'u ma wuli u ka wuli u ka année 2022 2023 a b'u le bolo a tɛ école karamɔgɔw bolo dɛ a tɛ voilà temps bɛɛ b'u bolo embargo wulilen filɛ nin ye an b'a fɔ tare tare temps bɛɛ b'u bolo an ka se ka nin o article 39 ko in o ka se ka waleya ka bɔ yen pewu yanni san wɛrɛ ko ka daminɛ donc an bɛ gouvernement interpeller yan a se b'u ye a hakilila b'u la a fɛn bɛɛ b'u la école ko o kana ta à la légère o k'a ta bala école karamɔgɔ condition de travail o yɛrɛ b'a dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan gouvernement fana y'a fɔ ko k'a fɔ ko école karamɔgɔ ka don baara comment dire condition de travail kɔnɔna na a b'u kɔnɔ bi a b'u kɔnɔ sini n'a b'u kɔnɔ bi a b'u kɔnɔ sini u k'a lawaleya a ka lawaleya c'est an ka bɔ nin kɔnɔna na parce que système mana na cogo cogo n'a sɔrɔ ni nin problème ma régler c'est un problème c'est un problème e tɛ se ka taa mɔgɔ bila baara la a bɛ denmisɛnninw ɲɛfɛ kojo hali ala ye dɔnni ko fɔ kuranɛ kɔnɔ ala ye dɔnni ko fɔ kuranɛ kɔnɔ ala ye dɔnni di mɔgɔ min bɛ dɔnni di ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ kojo an sigilen filɛ nin ye ka fɛn fɛn kɛ yan dɔ de y'an kalan an bɛ ka kuma min fɔ diɲɛ de bɛ k'an lamɛn diɲɛ bɛ k'an lamɛn o bɛ k'u ta ta la min y'an kalan o la est ce que an bɛ se k'o nafa sɔrɔ an bɛ se k'o sara wa donc mɔgɔ bɛ dɔnni di jamana ɲɛmɔgɔw kan k'a dɔn jamana tɔw bɛɛ la les pays de la sous-région bɛɛ k'i ka kalankɛlaw k'u bila condition na que ça soit le Burkina que ça soit la Côte d'Ivoire le Sénégal bɛɛ bɛ k'i jɔyɔrɔ fin i ka école karamɔgɔw ka ko la mais Mali c'est-à-dire anw ni jamana ɲɛmɔgɔ dɔw tun bɛ ɲɔgɔn bolo minnu mɔgɔ foyi t'o la mais o kumabaw de ka d'u ye n'u sigila u bɛ kumabaw fɔ mais waleya zéro mais maintenant je crois autorité min b'an kunna hali ni président ni minnu bɛ baara kɛ la n'u dɔ la kɛ ɲinganiyaw man ɲi mais n b'a dɔn Asimi ye cɛ min ye parce que quand a ye syndicat wele waati min kɔnɔ na à la nouvelle année a y'a fɔ en réalité ko maliyɛnw mi syndicat a bɛ syndicat fo dan tɛ foli min na an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ ni hɛrɛ nana sɔrɔ maliyɛndenw bɛɛ b'i ta sɔrɔ a kɔnɔ donc n b'a dɔn président yi aw kelen de don a b'a kɔnɔ bi a b'a kɔnɔ sini a bɛ situation suit la à la lettre sibiri ka kɛɲɛ ni wagatiw na a tagabolo ye wagati kɔni y'a minɛ an bolo ma kosɛbɛ donc kumakan laban i b'o di an ka sɔrɔ ka an ka babu kuncɛ ok vraiment nin babu in i n'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka ban babu ye babu ɲumanba ye puis babu yɛrɛ jamana yɛrɛ pied fɔlɔ ye donc vraiment n b'aw fo a ka jamana jɔ la hali bi bamada.net mɔgɔw aw bɛ kunnafoni min dira jamanadenw ma kunnafoni sanumanw de don an b'a ɲini lamɛnkɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ bamada bɛɛ k'i bamada capter i ka page Facebook kan ka information cari ka partager bɛɛ lajɛlen diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye bamada bɛ baara min na jamana jɔ baara de don jamanadenw fana b'a dɔn bamada fana ye organe min ye aw sigilen bɛ jamana jɔli la an b'aw fo dan tɛ foli min na n'o bɔra yen n bɛ Asimi fo ka tila ka Asimi fo a n'a ka cɛdenw embargo min wulila an b'u fo dan tɛ foli min na an bɛ tila ka foli bɛɛ lajɛlen lase peuple malien ma yɛrɛ ma parce que olu de jɔra a kɛlɛ kɔrɔ olu de jɔra a kɔlɔlɔ kɔrɔ olu de jɔla a sɛgɛn bɛɛ kɔrɔ ka président dɛmɛ a n'a ka jamakulu fo ka taa se fo nin yɔrɔ ma an bɛ peuple fo dan tɛ foli min na et an b'a fɔ peuple ye aw ka kɛlɛ a ma ban a ye continuer o kelenni fɛ aw ni sebaya a man jan bilen donc an bɛ peuple fo dan tɛ foli min na hali bi an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ fa kelen ba kelen Mali bɛna ja Mali bɛ ja ala Mali de don ko mɔgɔ ka Mali tɛ dɛ ala Mali de don donc Mali bɛ ja fo ja yɛrɛ fo n'i ye su lawuli su kɔrɔ ko nin ye Mali u b'a fɔ ko nin t'an ka Mali ye olu bɔra ka Mali min to yen parce que a waleyaw daminɛna fɛn bɛɛ n'a waati de don an mɔgɔkɔrɔw Sunjata u ye kɛlɛ kɛ yan
u ye kɛlɛ kɛ yan ka kɛ empire yan ka na b'o la ka kɛ jamanaw ye yan royauté ni fɛn bɛɛ kɛra yan donc kɛlɛ kelen de bɛ yen donc an sera phase dɔ ma sisan donc maliyɛn dɔw bɛ fɛ ka Mali ka kɛ cogo min o mɔgɔw de b'an kun par Assimi et ses éléments donc an bɛ peuple malien fo an bɛ se k'u fo dan tɛ foli min na ka se ka o yɛrɛ fo ani fasojɔ ayiwa n y'a tila an filɛbagaw ye faamu caman sɔrɔ nin ko in na u ka enseignants bila u ka condition na puisque école karamɔgɔ bɛ kalan na hakili bɛ nansɔngɔ fana na o ma nɔgɔn dɛ donc nin y'aw tulo garisɛgɛ ye ka bɔ Bamadana point net sanfɛla la an b'a fɔ aw k'an bɛn an bɛ sigi wɛrɛ wassalamu alaikum